ए झियो झियो अरे उठुनु ए झियो पुओ उठ गुडुनु एपर्यंत शोई तो उठु ना डाकिले चलो आम पूजा टी करदे जा टे नहीं आस पास्ता नहीं आस भरी जा बनइले खाई स्कूल जीव जा उठी जा गुडुनु ए गुडुनु गुडुनु गध मन खा देख के पड़ी चल आम पूजा करदे पूजा करके उठे टिफिन बने खाइले पुणी स्कूल जी आमर तो नितिनिया कम कौन करिया चार्ज टी मोबाइल ना चार्ज टी बसीद हाँ उठी जा एबे मोर ठाकुर पूजा सरीगला देखो ये ठाकुर पूजा सरीगला लाइटा लगेनी ठाकुर पूजा सरीगला अबे पिला मानो पई टिफिन बने जीवे स्कूल जीवे टाइम हो गलानी आसी 8:30 देखते खरा पड़ी लुगापटा सुखी जाए एपटे लुगापटा भी सब तार पड़ी सब दर सुखिला है सुखेदेवा आ मो झील शुई बो उठी गला हालिया भालिया टे लगुच कहीं ब्लड सरीगला हाँ जा इधर नहीं आस पछक जा नहीं जा आने हरे ए गुडुनु गुडुना झियो ए झियो जल्दी खाऊनु ना ना स्कूल जा गोटे गोटे जी जल्दी खा पास्ता के लगे भल हो फटाफट खाई देखिए सेपटे से कौन खाऊँ खरा सांग मान देखते केते जोर खाऊ जल्दी खा जल्दी खा पास्ता के लगे फटाफट खाई दियो नमस्कार सांगवानी चलते नुआ वीडियो टी आम स्टार्ट करवा आपण मैंने वीडियो देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ कमेंट करने को जमार भेटेंगे आज दिन जाक कौन कौन करी आपण सहित शेयर कर टाइम आसिक 9:30 है पिला मन सब खाऊ सब खाई सारिक सब स्कूल जी मोर कौन रोसईबास हम चलिए आज तो बुधवार बुधवार कौन रोसे करी चिकेन हम कि माछ हम कि कौन जहाँ हम कि अंडा हम जहाँ गोटे आइंस तो हम रोसे करदे जल्दी खा हाँ से कौन पठे कि माछ कौन ना तो ये बस रह माछ नेबी ना देखा कौन ना लो कौन नहीं लूट पावा नहीं को दे दिल तो कहीं काफी खाइबो बोली अरे पोता रगो यूरा हैं ना तो हे जो कला कला रग लगी रे पिता लगी ना तुम खाई दो रे खाई सजना सागर माछ रांधि खाऊ शुणी काठ मुझे साग दीहर माछ पकई खाऊ शुणी काठ तुम तो माछ पका साग खाई तुम कह कौन माछ दे के साग पकई खाई मजे नुआ शुणुची मुंडा खाली काट मुंडा गोटा सब गोटा सब इटा होले ना नहीं गोटा करबी ना कौन आगो इटा सब उनी को करबी आइना किले वाले तो बनी भाई दियो देखी बाड़ा आस्ते आस्ते मुझे तुम रखुना किए कटाकटी कर कह
ସେଇ ଆଣିବ ମଞ୍ଜୁଠୁ ଆଣିବ, ସେ କଟାକଟି କରିକି ଦଉଛି। ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ତାକୁ, ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବ। ମୋର ତ ଗୋଟା ପନିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ତମେ ଆଉ କିଏ? ହେ ମାଛ ବନେଇକି ଆରଟା ଛୋଟିଆ ପନିକିଟା। ବାह ବଢିଆ ଆଉ ଯା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାଛ କରିଛି। ଯା ହଉ ଆजा ମାଛ ଦେଇକି ଯା ବୁଟୁ। ହେଠି ଯା ହରି ହେ ନନା କଳ ଟିକେ ଯା ହରି କଳ ହେ ନନା କଳ ଟିକେ ଯା। ଆଜି ତା ମାନେ ପୁଅ କରିବୁ କଳ ଚିପୁ ଯାଉଛି କୋଉଠି କଣ ପାଣି ବାହାରେ ଚିପୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ କଳ ଚିପୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଆରେ ଝିଅ ମାଛ ନେଇକି ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ପାଣି ମାରିଦେଇକି ଆସେ। ହେଠି ହେଠି ବୋତଲ ପାଣି ହାତକୁ ଦେଇ କଣ ଘର ଫର ଓଳେଇ ଦେ। ଗୁଡୁନ ଭଳିଆ କିଏ? ଟିକେ କଣ କରିବି? ହଁ ଘର ସେପଟେ ପିଣ୍ଡାଟା ଏପଟେ ପିଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଓଳେଇ ଦେବ। ହଁ ଖାଲି ଏଇ ପିଣ୍ଡା ପାହାଚଟା ଓଳେଇ ଦେ ବାସ୍। ଆମ ସେପଟେ ପାହାଚ ଓଳେଇବି। ନାଇଁ ଖାଲି ଏଇ ପାହାଚଟା ଓଳେଇ ଦେ। ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଶାଗ ଦେଖୁନ, ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ଭଜା ହବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦିଆ ହେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଆମର ଚାଲିଛି, ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଏଟା ଭାତ ବସିଛି। ମାଛ ଭଜା ଖାଇବୁ? ଆମର ଶାଗ ଭଜା, ଏଇ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଉ ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ଏଇଠି, ଆଉ ହେଉଛି ଭାତ। ମାଛ ଦଉନ ମତେ ଖାଇବି। ଦେ ଦେ ହଁ ଛୋଟଟା ଖା, ପୁଣି ଭାତ ଖାଇଲା ଖାଇବ ନା, ଏଟା ଖାଇ ଦେଇଥା। ହେଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେ, ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେ, ମାଛରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେ। ସେ ମାଛଟା ନେଇକି ଯାହା ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେ। ହଁ କଣ ଖାଉଛୁ? ମାଛ ଯାଉଛି ପେଟି ମାଛ। ହଁ ମାଛ ଝୋଳ ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ ଆଳୁ ପକା ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପେଟ ହବ ଖାଇଦେଇକି ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ। ହଁ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦିଅ। ଗୁଡୁନୁ ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି, ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି ନା। ଖାଇଦିଅ। କଣ ହେଇଛି ଖାଇବା କହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇବା ହେଇଛି ଆମର। ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ହଉଛି ଭାତ, ମାଛ ପିଆଜ ଅଛି, ଶାଗ ଅଛି, ଭଜା ହବ, ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଗ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଭାତ। କଣ ଲୁଣ ପିଆଜ ତାପରେ ଦେଖିବା ରାତିରେ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ, ଖାଇଦେବା। କଦଳୀ ଗୁରା ହଁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସ। କୋଉଠି? ଏଠିକି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆସି 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି ଉଠି ପଇଲି। ତ ଆମେ ଚୋପା ଛଡଉଛୁ, ତ ଆମେ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସହିଦେଲାନି ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ତ ଉଠେଇଲା ପରେ ଜୁସ୍ ପିଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ମୋର ଛଡା ଛୁଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି, ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଆର ଜୁସ୍ ବନେଇବି।
देखी झील को देखी ये हूँ डालिंब आ कदली आ आपेल ताकू जूस बनैबी ना तो आपा आइला बेले नहीं आसथिले आ बासन बासन सब पड़ी बासन पड़ी एरा बनिया बुनी कर रखीदबा छोटा छोटी करके लाइन आसले जूस करिया है ना गोटे जूस फेटा ऑर्डर करिया जूस फेंटा जूस बाहर ऑर्डर करिया तो काटिक से काटलो से बड़ा ये है विरक्त हला चाची को दो ना हां मोगु दे फिर थू थू हम थू मु कर दी मु कर दो पेपर दे आस भात कर दीबो मु कर दो हां आरो मम्मी खाऊ मु कर दो मु कर दो देखियो बे बेडशीट के चिरी देछु के देखा जाउची चाट के भात भात सब है कौन खाओ आइटम बनेगी राति आसी 9:30 हेलाणी आमर ये तरकारी रंधा सैला आज चिकेन तरकारी दिन तो माछ होता चिकेन है ना आज माछ 2 पीस होती चलो खाई चल खाइए चलो